Pa-double check ko lang, sir. iPhone 16 Pro Max Natural Titanium 256. Sir, pa-check na lang din yung physical. Pero ito po, sir. Yan, yung araw, sir. Baka meron pa sila. Oo, pagka... Dalawa yan, sir. Baba, sir. Ito po. Baba. Yan. Yung video talaga yan. Yo. Check nyo, sir, physical, scratches, dents, or damage. Yung Hot 60i nyo, kano? Hot 60i. Ganda. Ganda. Buksan mo Parang lang. mawag. Wait lang po. Check ko lang. Check nyo, sir, physical. 5490. Ha? 5490 siya. Okay, sir. Ayun na. Anong ano yan? 256 tapos 16 4 gig RAM lang ito. 4256 na. Ito ba, naka-video. Ano yan? Palike and share na lang. 56 gigabyte. Facebook tayo, sir, tsaka TikTok. Chinese Setup talaga na lang. nakasulat dito, sir. Di, ano yan, sir, marami lang. Marami yan, sir. Extended Okay. 12 Ah. gig yung extended. Pa-setup na lang natin, Pero sir. 4 gig lang siya. 4 gig plus Welcome. ano 12 bali 16 gig siya sir. Tapos yan na 256 storage. Ay, nakalimutan ko na yung 12 gig Apple kasi account. Hindi ko na yung marirecover. Kung ano, sir, kung andun pa yung Connected pa naman sa Gmail ko. Gmail tsaka yung number nyo. Ah, okay. 60i. Dito na lang ng 426. Tinakat siya. Galing na. Wala na yun. Wala na nga yun. Pero madali naman siya.